दोस्तों, इंडिया अभी अभी फ्रांस से 114 नए राफेल लड़ाका तैयारे खरीदने की 40 अरब डॉलर की तारीखी डील को हतमी शक्ल दे चुका है। इसके पास पहले से 36 राफेल हैं और अब ये नई डील मतलब कुल 150 जदीद तरीन मैदान जंग को पलट देने वाले तैयारे। सवाल यह है कि पाकिस्तान जिसकी मीशत पहले ही दबाव में है, उसके पास इसका क्या जवाब है। क्या वो चुपचाप बैठकर ये मंजर देखता रहेगा या फिर कोई ऐसा दाव चलेगा जो सारी इक्वेशन ही बदल कर रख देगा। तो आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के एक ऐसे ही ज़बरदस्त जवाब के बारे में। वो जवाब जो पुराने पड़ चुके मिराज तैयारों को 21वीं सदी का मोहलक तरीन शिकारी बना सकता है। वो जवाब जिसका नाम है ग्रिफो ई एइसा रेडार। और सबसे अहम बात, ये कोई अफवाह नहीं बल्कि ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक ये काम शुरू हो चुका है। मैं हूं बशारत हुसैन काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी 360। तो ये पुराना मिराज तैयारा जो 1967 से पाकिस्तानी फ़ज़ाइया का हिस्सा है, अब इसमें एक ऐसी आंख लगने वाली है जो दुश्मन को 157 किलोमीटर दूर से देख लेगी। 157 किलोमीटर, ये फ़ासला इतना है कि अगर आप इस्लामाबाद में बैठे हैं तो आप लाहौर में हो रही कोई भी नकलो हरकत देख सकते हैं। पिछला ग्रिफो M3 रेडार जो प्रोजेक्ट रोज़ के तहत लगा था, वो सिर्फ 75 किलोमीटर देख पाता था। अब ये नया ग्रिफो ई रेडार पिछले से 2 गुना दूर तक देखने की सलाहियत रखता है। लेकिन ये सिर्फ दूर तक देखने की बात नहीं, ये एक साथ 24 अहदाफ को ट्रैक कर सकता है। 24, आपने सुना, यानी दुश्मन जब 20 तैयारों का बेड़ा लेकर आएगा तो ये मिराज एक साथ उन 20 में से हर एक पर नज़र रख सकता है। और सबसे मौलिक बात, एक से ज़्यादा अहदाफ पर एक साथ हमला कर सकता है। दोस्तों, अब सवाल यह है कि आखिर ये ग्रिफो ई रेडार है क्या चीज़। यह इतालवी कंपनी लियोनार्डो की तैयार करदा जदीद तरीन एइसा यानी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे रेडार है। पुराने रेडारों में डिश घूमती थी जैसे तलाश करने वाली सर्च लाइट। एइसा बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसमें सैकड़ों छोटे छोटे ट्रांसमिट रिसीव मॉड्यूल लगे होते हैं। ये बेयक वक्त मुख्तलिफ समतों में देख सकते हैं। ये ज़मीन देख रहा है, फ़ज़ा देख रहा है, समंदर देख रहा है और दुश्मन को पता भी नहीं चलता कि इसे ट्रैक किया जा रहा है, क्योंकि ये बहुत कम पावर की लहरें इस्तेमाल करता है और इन्हें इस तरह फैलाता है कि दुश्मन के वार्निंग सिस्टम को पता ही नहीं चलता कि उन पर रेडार लॉक है। लियोनार्डो की वेबसाइट के मुताबिक ये रेडार जदीद गैलियम आर्सेनाइड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से ये ताकत में ज़्यादा और गर्मी में कम है और पुराने गैलियम आर्सेनाइड वाले रेडारों से कहीं ज़्यादा पायदार और जैमिंग से महफूज है। ये रेडार सिर्फ 87 किलोग्राम का है, यानी बहुत हल्का, जिसे पुराने मिराज में आसानी से फिट किया जा सकता है। और इसकी सलाहियतें देखें, ये हवाई लड़ाई के अलावा ज़मीन का नक्शा बना सकता है, बहरी जहाज़ों को ढूंढ सकता है और यहाँ तक कि चलती हुई गाड़ियों को भी ट्रैक कर सकता है। दोस्तों, इसका मतलब है कि मिराज अब सिर्फ एक लड़ाका तैयारा नहीं रहेगा बल्कि एक मुकम्मल जंगी निज़ाम बन जाएगा। लेकिन पाकिस्तान के पास मिराज तैयारे तो 1960 की दिहाई से हैं। ये इतनी पुरानी मशीन इतना जदीद रेडार कैसे संभालेगी। पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा की वर्कशॉप्स में इन तैयारों की ना सिर्फ मरम्मत होती रही है बल्कि इनको नई जिंदगी दी जाती रही है। आपको याद होगा 1990 की दिहाई में प्रोजेक्ट रोज़ आया था। उस वक्त इन्हीं पुराने मिराजों में जदीद ग्रिफो M3 रेडार, ग्लाइड बम और लेज़र गाइडेड बम लगाए गए थे। और आज ये तैयारे पाकिस्तान के स्टैंड ऑफ मिज़ल्स जैसे कि राद और H4 बम ले जाने वाले वाहिद प्लेटफार्म हैं। दोस्तों, ये मिराज तैयारे पाकिस्तान के दूर तक मार करने वाले क्रूज़ मिज़ाइलों की ताकत हैं और अब इनमें ग्रिफो ई लगने से इनकी ये ताकत और भी मोहलिक हो जाएगी। रिपोर्ट्स में ये भी बताया जा रहा है कि इन तैयारों में ड्यूल रैक भी लगाए जाएंगे, यानी जहां एक मिसाइल लगता था अब 2 लग सकेंगे। इसका मतलब है कि मिराज अब एक साथ ज़्यादा मिसाइल लेकर उड़ेगा। जब आपके पास एइसा रेडार है जो एक साथ 24 अहदाफ ट्रैक कर रहा है और आपके पास मिसाइल भी हैं, तो आप एक साथ कई दुश्मन तैयारों को निशाना बना सकते हैं। इसे सेल्वो डेंसिटी कहते हैं और ये जदीद जंगी असूलों की बुनियाद है। अब ज़रा बड़ी तस्वीर देखते हैं। इंडिया मुसलसल नए तैयारे ख़रीद रहा है। अभी फरवरी 2026 में ही उसने 114 नए राफेल तैयारों की ख़रीदारी की इब्तदाई मंजूरी दी। इसके अलावा इसके पास S-400 जैसे जदीद फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की मईशत इस काबिल नहीं
کہ وہ انڈیا کی طرح اربوں ڈالر کا خرچ کر کے نئے نئے طیارے خریدتے رہیں، تو پھر پاکستان کیا کرے؟ دوستو، پاکستان نے ایک بہت ہی سمارٹ راستہ چنا ہے۔ اس نے پرانے اثاثوں کو جدید ترین ٹیکنالوجی دے کر انہیں دوبارہ زندہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ وہی حکمت عملی ہے جو اس نے GF-17 بلاک 3 میں بھی اپنائی ہے، جس میں ایسا ریڈار لگا ہے، اور اب جب چین سے J-35 5ویں نسل کا طیارہ آنے والا ہے تو پوری فضائیہ میں ایسا ٹیکنالوجی کا معیار قائم ہو جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ معراج JF-17 اور J-10C اور J-35 سب آپس میں ڈیٹا لنک کے ذریعے معلومات شیئر کر سکیں گے۔ ایک معراج دشمن کو دیکھے گا اور دوسرے JF-17 کو بتائے گا کہ میزائل داغنے کا وقت آ گیا۔ یہ نیٹ ورک سینٹرک وارفیئر ہے اور پاکستان اس طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ فروری 2019 کی مثال آپ سب کو یاد ہوگی، جب پاکستان نے اپنی محدود طاقت سے بھی انڈیا کو منہ توڑ جواب دیا تھا۔ اب ذرا تصور کریں کہ وہی پاکستانی فضائیہ جس کے پاس دنیا کے سب سے بہترین پائلٹس موجود ہیں، ان کے پاس اگر یہ جدید ترین ریڈار ہوں گے تو صورتحال کیا ہوگی؟ ہم نیوز کی ایک رپورٹ کے مطابق مئی 2025 میں فضائی جھڑپوں میں پاکستانی پائلٹس کی پیشہ ورانہ مہارت اور PL-15E میزائل کی برتری نے یہ ثابت کر دیا کہ فرسٹ شاٹ فرسٹ کل کی اصول پاکستان کے حق میں کام کر رہا ہے۔ گریفو ای ریڈار کے ساتھ معراج طیارے نہ صرف دور تک دیکھیں گے بلکہ وہ انڈین S-400 جیسے جدید فضائی دفاعی نظام کو بھی چکمہ دے سکیں گے۔ ایسا ریڈار کی لو پروبیبلٹی آف انٹرسیپٹ یعنی کہ LPI صلاحیت کی وجہ سے دشمن کو پتہ نہیں چلے گا کہ وہ معراج کی زد میں ہے، اور 157 کلومیٹر کی رینج کا مطلب ہے کہ معراج انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں گہرائی میں جا کر ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ اب کچھ لوگ کہیں گے کہ طیارے تو بوڑھے ہو چکے ہیں، کیا یہ اتنے جدید ریڈار کا بوجھ برداشت کر سکیں گے؟ یہ ایک درست سوال ہے۔ ہاں، یہ ایک چیلنج ہے کہ 50 سال پرانے طیاروں کے ایئر فریم کو اضافی جانچ اور مضبوطی کی ضرورت ہوگی، لیکن اس کام کے لیے کامرہ میں ماہر انجینئر موجود ہیں جنہوں نے اس سے پہلے بھی ایسے کئی مشکل کام سر انجام دیے ہیں۔ ایک اور رپورٹ کے مطابق اس اپ گریڈ کی لاگت تقریباً 5 سے 10 ملین ڈالر فی طیارہ ہو سکتی ہے۔ اگر 50 طیارے اپ گریڈ کیے جائیں تو یہ 500 ملین ڈالر تک کا خرچہ بنتا ہے، اور یہ رقم بڑی ضرور ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اگر آپ 50 نئے طیارے خریدیں تو آپ کو 5 ارب ڈالر سے زیادہ دینے پڑیں گے۔ اس لیے دوستو، یہ گریفو ای منصوبہ پاکستان کی اسٹریٹجک گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ جانتے ہوئے کہ وہ انڈیا سے براہ راست مقابلہ نہیں کر سکتا، اس نے اسمارٹ طریقے سے اپنی کمزوری کو طاقت میں بدلنے کا راستہ چنا۔ یہ پرانے طیاروں کو جدید آنکھیں دے کر انہیں مزید 10-15 سال تک میدان میں اتارنے کی تیاری ہے۔ آخر میں دوستو، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کی فضا کس قدر محفوظ ہے۔ پاکستانی فضائیہ کے جوان دن رات محنت کر رہے ہیں، نہ صرف نئے طیارے لا رہے ہیں بلکہ پرانے طیاروں کو بھی اس طرح اپ گریڈ کر رہے ہیں کہ دشمن کے پسینے چھوٹ جائیں۔ تو ویڈیو دیکھنے کے بعد نیچے کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو پاکستان کا یہ سمارٹ جواب کیسا لگا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ پرانے معراج طیارے نئے رافیل کا مقابلہ کر سکیں گے؟ اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔